Olasa ambadeu anga tawaddudul jariyati niye akasheti nimero nane naye na jara alay no ye ajofe nane naye afomi mako 4e épisode de Qissatul Tawaddudul Jariyat. Inch'Allah niye o demne oladu mbadeu anya bla yoro mina amba taw yoro la choy tawaddudul jariyati ko in to kere to mina kisa yin muni mun fo anye mbadeu mbo wala wala awi namure amba fawzu billahi as-sami' minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ikwa. Alhamdulillah. Ambiyala tagandeli kabo shaitan daga to toroma. O min farala kenuna ala fe kabwa kan nema bela. Mbade na muray ambi anga kalan damene ni ala to barka may. Masami je hine lo bolen tigi. Masami la haran nema kerengere ne masay. Mbade ami kishini nema nyini o ala bay fe. Ako ke dawe la so herema kanu Muhammadu khalqillahi habiballahi shafiullahi ganiyullahi takiyullahi Ahmad al-Bashiru magaw deni man nakaw de am salaka mbado namure ambi aw foni islamia fuli ambi aw foni kishi fuli ambi aw foni tagan fuli no de alaka nema bawka alaka kishi bawka ani alaka barka mbado namure nos remerciements et nos salutations secours vers notre guide spirituel du nom de Seydi Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara. Namore ami buyama segi ani wala nyimando amo nyeshi ala zamzamiyuma makiyu madaniyu sharifullah noy Seydi Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ambaf ka wala nyimando ale de kera on nyemina baye ka che jirana ale kera sababu nyumaye ka islamia yere bla normale la bi ninduku kole nga ka ben on ga clé ananga sangai hasidiyati funyi bamanongo nyo fiye shen chama mogola dege ka kusani koninye mbadon ntugoro ba nyumaye nga manga sanmo o de kera sababu yebi amriye kunfiye kam beto wele ko karamogo amma fuy kala fuy dunya tana o ga manga sanma kara sababu nyumaye kam be wele ko karamogo kasa o boyo banga ngo karama banga apma ni mamin tuura o toro bayen kodun mbade sara fuy tiye ni aljana te sabu kira o de layduta ko donimbo ali ulama warasatul biyay les connaisseurs vous êtes les représentants des messagers de Dieu. Donne-moi aude na bimon chatabawi. Ni mogo min tuda na bimon godun. Itayoro arjene. Donne ba chitigi la limo hakika ni turo ko ibita arjena. O hakika doye Cherif Seydi Ousmane Madani Haidara. Hasidi segana. Mbade na more ensuite les chers croyants, vous avez devant vous votre frère, votre élève, votre fils, votre compagnon du nom d'Ali Sangaré, prédicateur et annonciateur de la religion musulmane. Je suis jeune prêcheur. Et aussi, mon souhait est que tout le monde adhère dans la religion musulmane. Mbadon, Abalmake, Anéao Denge, Anaka Garbuke, Jashileni, Minti Foydon, Ama Foy Kala, bi aw nyekro ni alaka jeni noye Ali Sangare wajuli kala do ay fitini min donc o nyefo mogowe alaka dina sraka hakla mimi aliula oye togodi mogobe saka do dina na togodi ni famuye oye ngabara famuye
Mais à Kado, je suis prêcheur musulman. Je suis aussi le grand ennemi des marabouts, des mauvais marabouts précisément, ou des faux marabouts qui travaillent également pour faire du mal à leurs prochains. Ils ont dans ma ligne de milieu et je les combattrai jusqu'au bout et toutes mes forces. Je n'ai pas besoin de fusil ni de fouilles, car le seul nom d'Allah, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, on peut les libérer de Satan ou les mettre en fuite avec le nom d'Allah, le Tout-Puissant. Mbadom, akado wajuli kalado noye Aliou Sangare, akado adjugu fion nato ludon ko de mori juguwe karamgo juguwe donba juguwe subaga juguwe ko na nyona wala jugu kalaw olu de ye Ali Sangare jugu fion ye ni jugu kolenga kwani moro kunda murla ngolo mununga bara jugu ke usinyona anu jenyona ani adama deuna mbado nata do akado o kojugu kala nunu ils ont tous dans ma ligne de mire olu bebe neka kogobolo sanfé mina kogobolo mi wolo kaboy nunu mbebo safa et je les combattrai jusqu'au bout mbu kele fo mu boshi fo dana fo kogola digida et puis amabane de toutes mes forces aussi ni fonga be ninga kodon be ninga famia be mais malmake mina mafata kama wala mina bereta kama wala je n'ai pas besoin de fusil ni de fouille ni mogote marfala ni mogote atoye di berekurla ni mogote blongu yerala car le nom d'Allah le seul nom d'Allah on peut la libérer de Satan ala toko kelengere yerela amsega ubuwa shi shetana wama ala toko kele yerela oni shetana yere amsugu betache ewa jila inshallah madam nambura isa nyo fiye woni ye anga jofen nane nae tawadudul jariyati akaseti numéro 4 na jara alay ni damle toy. Après nous allons commencer là où nous avons arrêté. Mbadon anya bla yorom na toy amina taw yoro ni la aya klo dayele aka klo majo abina famu soro ni kisenga kamina ka dinawla kanaka famu na kana armadiya yere la kana islamia kiriwla abina famu chaman zoro inshallah rabbi madam amu ya bla tumamina jomsoni ana make no e Abdul Hassani unana masakai yoro no Haruna Rashidi tumamina Haruna Rashidi jomsoni sogo foraye make fe no Abdul Hassani ko sanu horo mutu kalibata ko bi be jomsoni warma mbadon yo be fi Haruna Rashidi masakai ko la o ma ko jomsoni e ra toye diba ako kale tore tawadud jariyat Haruna Rashidi ko tawadud ako na ako mogo sonti bunya mogo sonti cheya ni jole yitwe tawadud ibi mundo ni abela ke bisaka makalona mbado o dunya nunu amu ya bla o de la amigo de jatiye o dunya nunu mbado ni ye ando ne o la tuni inshallah anya bla yoro mina mba ta yoro la e ga do jomsoni no tawadud jariyati ako Haruna Rashidi ma qu'elle connaît très bien le Saint-Courant et qu'elle peut expliquer aussi. Jomsoni ko Haruna Rashidi ma ki ka do mi Courane don misiga Courane nyefo moye qu'elle a étudié les propres sens du Saint-Courant et l'a déterminé après tafsiri en arabe e ka do kay Courane kala ay Courane tafsiri o ke avec Courane famu abisega Courane nyefo moye à 100%. Elle dit aussi qu'elle connaît très bien la loca qui sont les mots difficiles de la langue arabe, les anciens mots qui sont perdus chez les arabes, les mots qui sont rarement placés dans leur langue. Et quand on a loca don, ou don d'ail, loca koroye, arabe ka kolo geleman, arabe ka mba minu ni nyinengero ko, ka bolu don. Arabe ka minu tununa, ka bolu don. Ina fo kan kono kan do be tunu mo bolu. Ka soraka kando nga hawbi nyinako ka bolu don. Mino misal surno dina comme la télévision. Nous les Africains, nous l'appelons la télé, alors que c'est la langue française. Son vrai nom en Bambara, c'est le Djabarani.
mbadon mino misali min dima e ka famu teliyala e ka don o de ye télévision ye anw farafina ya anw fɛ mali kɔnɔ ya kɛrɛnkɛrɛnyana Bamako ya anw bi a fɔ ko télé tare ma famu de anw b'a wele télé mais k'a sɔrɔ télévision o de ye nansarakan ye télévision o ye a tubabukan ye mais télé o ye télévision motigɛlen de ye fila ye télévision kuma tigɛlen o tuma anw b'a wele télé fo télévision yɛrɛ bamanankan bina tunu an na hali an yɛrɛ t'a dɔn bilen n'i ye mɔgɔw ɲininka ko télévision yɛrɛ bamanankan ye mun ye i bi kɛmɛkɔrɔ 10 fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka maa min b'o dɔn o ka dɔgɔ mɔgɔw la bon télévision yɛrɛ ayiwa bamanankan ye boîte de l'image c'est-à-dire jabarani o de ye télévision bamanankan ye bon c'est comme la loca qu'elle comprend très bien les mots difficiles de la langue arabe ko a bɛ kan arabu kan kolo gɛlɛnmanw k'a b'olu dɔn o tuma jabarani o ye télé ye cogo min na o n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu tunun'an bolo yan n'an bi olu fɔ tubabukan na o tuma k'a b'o dɔn jɔnmusonin in ko cogo di Aruna Rachid ma tun a ko qu'elle dit aussi qu'elle connaît très bien, qu'elle sait jouer très bien la kora, la guitare, le piano, les batteries, des tam-tams et des calibas. Jamzoni ngo Aruna Rachid ma tun i k'a dɔn k'a bi se ngɔni vola k'a bi ngɔni dɔn ngɔni juru 6 juru 7 juru 8 juru 2 ni juru 1 k'a bi ngɔni si dɔn ko ye sidɔn da ye a bɛ se ka ngɔni gosi a b'a ta yɔrɔ dɔn a b'a bila yɔrɔ dɔn wa kɔtuguni fana k'a bɛ gitari dɔn ko n'i ye gitari d'a ma sisan k'i bɛ fili ale jɔlen ma jɔnmusonin in ko tuguni k'a bɛ piano dɔn piano ye fɔlifɛn dɔ ye nasaraw ka fɔlifɛn dɔ don k'a b'o dɔn batteriste fana y'o dɔ ye k'a b'o dɔn k'a bɛ jɛmew dɔn a bɛ se gidafɔ fana na 100%. Elle dit jɔnmusonin ko tuguni encore qu'elle a la compréhension de toutes les lois religieuses. A ko tugun ko a ma da fɔlifɛn dama ma dɛ ko ale yɛrɛ bɛ diinɛ sariya silamɛya sariyaw bɛɛ silamɛya luwaw bɛɛ silamɛya bɛnkanw bɛɛ nin kɛ nin kana kɛ a y'o bɛɛ dɔn silamɛya la comme il faut. n badenw nin ye jɔnmusonin kuma dɔ ye ale bi Aruna Rachid bɛ ka lamɛnni kɛ nin bɛɛ la a ma kɛ n'o ye Abdul Hassan ye o yɛrɛ t'a dɔn ko jɔnmusonin yɛrɛ bɛ fɛn dɔn yɛrɛ n badenw qu'elle est une vraie comptable qu'elle maîtrise très bien le calcul mental n badenw jɔnmusonin ko fana ko ale bɛ comptable tɛ dɔn n'o ye jate ye a bɛ jate dɔn a bɛ jate sigi ɲɔgɔn kan dɔn wa calcul n'o ye jate fitinin a b'o dɔn a bɛ kumaba dɔn n'i nana sisan ko ka 1000 dilan maa 5 la o bɛ tila cogo di a b'o dɔn n'i ko ka 100 dilan maa 3 la o bɛ tila cogo di a b'o dɔn n'i ko ka ayiwa 10,000 dilan maa 6 la o bɛ tila cogo di a b'o dɔn a bɛ jatew dɔn n'i ko 100 sigiyɔrɔma 10 o joli ye a b'o si dɔn calcul mental k'a b'o dɔn a fɔri m'o la kosɛbɛ k'a y'o kalan kɛ deni ko cogo di qu'elle est une vraie géométricienne. Mbadon, qui est la science de l'espace, partie des mathématiques, qui a pour l'objet d'étude des figures dans l'espace. Deni ngotuguni ko alebe géométrie shido, géométrie minye, ewa ina fo nansaro ka jate mime ko mathématique, géométrie de ye au dessin ye. No ye kene frele soroli ka dugukolo yalama ka kɛ cogo min ka di yɛrɛ ye ka dugukolo kila yɔrɔ min ka di yɛrɛ ye i n'a fɔ du morcellerie o n'a ɲɔgɔnnaw ni 20/20 ni hectare tan b'i bolo sisan k'o kila 20/20 joli bi y'o la a b'o baara dɔn kojugu a ko a b'o dɔn bigi la a b'o dɔn tɛrɛ ka fana o kɔrɔ ye a bɛ se k'o ɲɛf'i ye da la wa a bɛ se ka bigi ta o tuma kalimu ta i ka faamu na k'a sigi k'a bɛɛ tracer ka plan bɔ géométrie kɛ ka plan bɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban ka bɔ yan ka taa yan o kilomètre hakɛ in ye
kulage ngono be du hage ne ma poto hage ne kan atura la kayo bedo badu akotugoni no jomsoni kalayatin gran historien e kado ko ale mana bola bay kabe zano do le parabole abi zano do abi mabaw do abi atoye di isoru do abi kokoro nye do kokoro munon de menani aywa amake makela no be jena bi kabolu beshido. Qu'elle connaît aussi la vie de tous les grands personnages passés, tels que les prophètes, les messagers et les grands imams, etc. Mbado Jomsoni ngotu ko kira o kira temena kabolu beka nyanamaya do. Na mimam nun temena kabu beka nyanamaya shino. Almambam nun temena kabu beka nyanamaya do. Ika do Jomsoni ngo ko anima bawara nun temena kabolu beka nyanamaya shino. Minu makanyana amake ala moke mungana nyana kabsu ko nyef mbado Jomsoni ngo chode elle dit Jomsoni ko tuni Arnala Chidima qu'elle a étudié et lire le Saint-Coran 7 fois de façon différente ako kwaye Qur'an kala amada kalali made kwaya kala njogo wolon flana kala njogo wolon fla a shini shite klenye Qur'anena ko be doni ba kungulu la abisega ma kala obela abisugo benye fo moy mbado ni Jomsoni mangai kayo Qur'ane kala njogo wolonfla wakadi sugo benye fo mogoye sabokaya do mbado Jomsoni ngo tugari tuguni elle dit qu'elle connaît aussi tous les contenus dans les Saint-Coran. Quoi be Qur'ane kono mo be fana don kana nyaga kuma foila ke ba nyinga mina ko ale tese ko barachiye ko Qur'ane mo me bela ko tala ako tuno Jomsoni elle dit aussi que le Saint-Coran a 10 façons de lire qu'elle a tout étudié ako Qur'ane kalanjogo tanware bala kwa yo tambeke ko pampeu ayo be famu amsega makala bela kitabu dogo tanani kayo tanani bekala abi makala bela. Elle dit qu'elle a le savoir du nombre de sourates dans le Saint-Coran. Jomsoni ngogo Qur'ane sura hake kayo dado Qur'ane sura bibe hake mima Qur'ane mumebe sura njoli dedo kayo dado. Après elle dit qu'elle connaît le nombre de paragraphes dans le Saint-Coran. Ako Qur'ane ayaw kayo lu dado Qur'ane ayaw kayo dado Qur'ane mume bembe aya jolima kayo do. Elle dit aussi qu'elle connaît le nombre de points dans le Saint-Coran. Ako fana ko Qur'ane tomiu kayo dado Qur'ane kono tomi hage ma kono no e point hage me Qur'ane na kabo beshido. Madame Jomsoni elle dit aussi elle connaît le nombre d'alphabets dans le Saint-Coran. Ako Qur'ane ere momen bibe alphabet hakemima kayo do no e ABCD lettre de hakemiye Qur'ane momen be kabo alphabet hakedo ko donya bala kayo kala abisega ma kala wala kayo do. Ako no ma bodun qu'elle dit aussi qu'elle connaît le nombre de traits dans le Saint-Coran. No e sakilu e ko Qur'ane sakilu kayo dedo no e Qur'ane trait nyege mo Qur'ane kono o nyege nunu kayo hakedo ko nani ngaro la su ko benye foko be jafidi. Elle dit aussi qu'elle connaît le nombre de kalmatu dans le Saint-Coran. Aki karo ko Qur'ane yere be dakurnya hakemima no e mo hakemi kayo do Qur'ane be dakurnya joli de ma no e mo hakemi kabo don ko e do dai agotu no e Jomsoni ye qu'elle connaît aussi le nombre de prosternations en lisant le Saint-Coran. Ako fana ko Qur'ane kalanda ba ye ni mogo be Qur'ane kalana utuga yoro do la utugu te turu yoro do la otuma o tenturu yoro nunu afo mogo sujudu ko ayo hake don Qur'ane kono.
sujudu kayro jul be Qur'an kono de kwa yudo mbado jomsoni ngotugum elle dit qu'elle connaît le nombre d'alphabets du Saint-Coran, le nombre d'arf du Saint-Coran qui sont dans le Saint-Coran et qui est le déterminant Abatassa. Qui sont les déterminants Abatassa. Ako, hu Coran yere alphabet ayo dama dawma arfu hage ma kono kwa yo do no déterminant kuma laba kuma ani kuma damno no ye Coran Abatassa kayo jate hakedo o jolbo Coran kono de kayo beshido. Madame Johnson, elle dit encore qu'elle connaît très bien les paragraphes, les phrases, disons, les phrases qui sont dans le Saint-Courant et qui ne travaillent plus. Quand on Courant yoro minumbe, no Courant aya minumbe, ani Courant sigoroma minumbe, no lube Courant kono, no tibara keble, kayo lu shido, nguba kono e kabolu do, koyo do ani tegare. Mbadou. Jomsoni, elle dit aussi qu'elle connaît les versets qui sont descendus dans le Saint-Courant pour changer ce qui ne travaille plus. Ako fana madao made Courant aya minu fana nana aya doni nunu bobara la kolu ka bara jigi kolu bobara la peu kwayo do Courant aya minu be nu ba kono nu tibare keble ngube kwa bolu do aya minu fana nana olu bobara la ka bolu do ina fo misal instrument do jume ala ko Courant na ko nabi surunya sella aya yoro jenya gulola o ba Courant kono islam toro chugula amajama ala kala kana fo Courant kele ngono ne kungo nabi surunya sella aya yoro jenya gulola warama islam mu'minu biko fe sobo kartibo glomi nimbe haramu e shetana ko do aya yoro jenya gulola ba Courant na donc aya folay o de ye aya surunya nabi surunya sella aya yoro jenya gulola o ya soro globi mi islamia ma ke haramu e folotte okuma abo haya nunu shibbe do Courant ko wa aya mi vanana ko gulo ya haramu o nyona fon fenye dangale do haramu kayo bedo men yoro ina ko ma fara ko glomi sobo kartibo ko haramu do mbi wala li doni ngi o la yeni ngatame sabu anga pmo ka gele aka gele o gele da sabu niwba awon name ala jombi awon name na figu bi an name fana tari una libu yana mbadem arma de da falente ni ala reni aka kirate nga Philippe Bashiba sa ode mashibai ani Philippe ko fenti sengo mashibai me do yere ka bare blame peu ka nyini di am fi yoro me ka bo yoro la mato wele ko islamere blefio islamé ki sigi ki islamé nyo kono filila awe ko juwe ka sorandu ya foye anga gazo chamana ka fo nambe fili ayan takata na yanye fili kono ayan takata bo mo man takata otuma ni mo kala ka lamene ka kubu fili ni ko ne yele ko dae am yoron do nyefi dron ka temen ko ni yorena ko kartibo mi ngodo abi marashi je ka warda ala we haramu ya na islamia kadiyal ka marashi je ka kubu dala ni gayna bat ni ngayna mat Courant ko de haramu me mbade mi nyini ngawo aw muno ye marashi sa ama jete ka anyere nyana jalawo o ko yimbi to de islamia laba o jabi wuli bali yemiyo iklo majo la re o jabi wuli bali yemiye o bebe hali sawi ka don islamia ko don dine karamo do ye marashi je
haramu chogo bela o ka dalu make foyi anu nyininga ango warda ala qur'an yo haram o judi azari mais anya je kan nyana je ni kon ta je mais haramu tade o ko haramu da ango dalu o ka dalu di o ko sabu ko ki to ga marashi je ko salip ma be temeka yaro ko ni ka ko dai mais atuma me ni nga wala ni salip ma temeka ki to femina yo kele haramu ya awo ansona atuma me ni nga wala ngara mo salip ma mana temeka mami zoro butiki fere lawo o be butiki fere ke haramu ya islamu mawa ala ka me so aba na hagilla o jabi famule ka ba otuma ngame yoro masawo de ye ay atogo di no ye soboy haramu ye hasobieta haramu ye sobie ferela haramu ye sobie wardila haramu ye sobie warmana haramu ye Islamé mi fo Islamé o baradi kanga baraki mais aka do jede aldar be haramu khaznu nu na nyono jeni fam fam bi ke ka wardo bla ani on Islamé kadri la Islamé ko ga nyoro jan ko shetana atuma deni ko kaye aywa qur'ana ayam minu me nu tibarala ayo lu shido Qur'an aya minu nye obobara la kayo lu fanadon mbado deni ko tuko de tuni elti elle connaît les versets qui sont descendus sur le prophète Mohammed paix et salut soit sur lui à Mecque et à Médine ako fana ko sura minu njigina kiraka sallallahu alaihi wasallam minu njigina kiraka Makka kayo lu don minu njigina kiraka Madine deni ko kwali yolu donno jomsuni aya minun jigina de sura minun jigina kira ka maga ay maganda do ay madina tawdo qu'elle connaît très bien les sourates qui sont descendues dans les nuits ainsi que dans les journées deni ko tuno jomsuni tawadud li jariyati ako armara shidi mantun ko qur'an sura minun jigina shufe kayo bedo minun jigina kleofe ayo do ay sufeta do ay klefeta do qur'ane bela sura o sura mba kono na jigina sufe kabo min jigina klefe kabo min jigina Makka kabo min jigina Madina kabo qu'elle connaît les raisons des paragraphes descendus du Saint-Coran ako fana ko amabane ko qur'ane aya nunu jigi chogo ani aya nunu njigi kun qur'ana na kayo don fomma ko saw nuzul ayati aya jigi kun kayo don aya jigi njogo ayo don aya jigi yoro ayo don hadri aya jigi njogo ayo don ajigi mu ayo don ni ko do kera ala bi kira jibrila ci kira ma ko kana fo kira ko abita o stora do jigi ne min kera ni jibrila jigi na kayo lu bedo olu ta qur'ana kono de ngayo do dabu dobe obe ayaw jigin to lakale kayo bekala ko ba ko bashi il n'y a aucun verset dans le Saint-Coran que moi Tawadud Jariyat ne connais pas ako itamino Ar-Rashid ko qur'ana ayade atomite arfute foite qur'ana kono neti mindo deni côté après cela au quoi fait ça donc elle dit qu'elle connaît les hadiths qui sont les causeries du prophète Mohammed paix et salut soit sur lui deni boile ko la ko watuni ko mbi kira ka de saudon kira baro mununga islamu ye mo baro munu shido ko mbi aka de saudon ko doni tegre deni ko tuni qu'elle connaît ces vérités et les mensonges que les gens ont dit sur les paroles du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui.
ako fana adisa minu nye chenwiye na fora kira ya fo chendo kira yo fo nyolu don adisa minu mbe na fora kira ya fo ka soro chente nyolu don galo mi adisa mi enyo don mi e chen enyo don ebi amabane galo yere aywa mindale do kira la ko kira ya fo nyo don galo mi vana tigara ka da kira ka puma na nyolu don wa kala mi me kira ka puma chena galo don nyo don mbado Jomusoni ko tourner qu'elle connaît le but qui accompagne des pieds de l'homme en dansant. Ako ikado Jomusoni ko aye dongli do aye folfe shido aye miziki do miziki manga mimi beni ma se tatoy ayo do se tatola kanga beni mi ayo do ni se jige nganga folse minda ayo do na bi dongli dala ni se korota akanga da waka ka beni yoro mi ayo do dongli tige ga tu yoro ka beni se kayo shido mbadou. Lorsque le danseur s'arrête, qu'elle connaît aussi le but qui correspond. A ko tuma mina fana ni dongela fana ye fere tufa ki do ka to do kono yoroni mi nganga duruse mi nganga kore ola ka beni oye dongela se jole tatoye ko nyo duruse shido okore ni dongela be dona mandola abayi abitoka ijodoni o jodoni yoro nu ko dongli mimi beno nyo do dongli la juru fanana juru yoro mi nganga kore ka beni se joro nyo do mbade. Elle dit aussi le oura quand elle chante les gens dansent ako ya masake nine dongli da dobike al fratal nine nga lege dobike nine nga shene wallahi dobike mo shitne manga me dongli la ni mi do ni sigile do bi kumul lama ni jole do bi yere doni ni bi tama la bi sena suma ba fale ka ka doy wallahi ni dalbe glana bi to ki sama glako ni ne dongli da dobike deni ko chogodi. Elle dit ako le oura ya masake quand elle lève le ton de sa voix en chantant, elle peut tuer celui qui l'écoute. Et quand ako masake matum ko ya masake ko ni ne nga lege ni dongli wallahi ne lame ba sebe mise ko fa dongli yere jaf ka to kan lame asob se ka tige dongli jaf mi ma fa na jay wallahi mbade. Jomusoni yeni vo o kotmengo atlala ka fatuni. Elle dit aussi ako o mawura yanga masake en bref mala surunya bolo massa qu'elle connaît très bien la philosophie. Ako quoi est philosophie chidon ay philosophie don ko ye doni tigare philosophie ye kalanye kalam mimike save kalanzola aywa defu temene ko ni nana lycée la iba damene doni fukata se université ma philosophie atiban philosophie doni nasara doni boka kalanye doni mi yere kabo ni scientifique tay doni mi maga fen chamana abi fen chaman kora yere nye fo moye ka do wobbe kono fen chamana philosophie kayo do mais ami minu wela fa ko floman anyolu de ken namara torde mais floman koroye oye mogo mimi flo do ona mogo mi floke bo floti namara flo ye mode minu ga giri minu ga bo talma mo buena ka griya fo kunvin ya ken namara point wala cheba che kan flo de che ni flo do che yan flo de
da kɛra sa fo flo kɛra comme namara kan comme namara taabolo or ka sɔrɔ o tɛ dɔnni dɔ de don dɔnni min yɛrɛ bi maga fɛn caman na ala ka dan na dugukolo ni kabakolo ni ɲɔgɔn cɛ a ko a ye philosophie dɔn k'o ye dɔnni tɛgɛrɛ elle dit qu'elle sait très bien jouer les ballons a ko fana ko a bɛ balontan si dɔn balontan k'a b'o ɲɛ dɔn a bɛ se bi donni na ballon na a bɛ se fana gardien la ka kɛ golitigi ye ka ballon minɛ gardien a ka ballon minɛ cogo a y'o dɔn n'i bɛna penalty tan ka don a la o minɛ cogo a y'o dɔn balontan bɛ tan cogo min na a b'o dɔn n'i ye ballon minɛ i kan k'i kɛ cogo min na a y'o dɔn ayiwa ni i bɛ niveau min na n'i kan k'i yɛlɛma cogo wɛrɛ la a b'o dɔn a b'a dɔn kini sen na a b'a dɔn numan sen na npogotiginin ye nin fɔ Aruna Rashidi ko ɲɛ foyi tɛ ballon na a tɛ min si dɔn k'a y'a dɔn wa ko n'a ma da la k'a bila a kɛnɛ ka fana ani balontannaw k'a bi du la u bɛɛ ɲɛna sisan k'a y'a dɔn n badenw npogotiginin ye nin bɛɛ fɔ o kɔfɛ dun elle dit a ko tugun n'o ye npogotiginin ye jɔnmusonin ye qu'elle connaît très bien la lune a ko a bi kalo dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a bi kalo si dɔn l'étoile k'a bɛ dolo si dɔn le soleil wa k'a bɛ tile dɔn tile ye mun ye de a b'o si dɔn dolo ye mun ye a b'o dɔn kalo ye mun ye a b'o dɔn o ye dɔ da ye a n'a bɛ mun ye a b'a nafaw fana dɔn bɔkun jumɛn bɛ tile la bɔkun jumɛn bɛ kalo la bɔkun jumɛn bɛ dolo la a ko a y'o dɔn komi dɔɔni tɛgɛrɛ ko n'a ɲininkara a bɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ sisan sisan n badenw elle dit qu'elle connaît l'apparition de la nuit et le jour n badenw a ko a bɛ su ko cogo dɔn wa a ko a bɛ dugu jɛ cogo dɔn su bɛ ko cogo min na a b'o dɔn dugu bɛ jɛ cogo min na a b'o dɔn anw ta ye dɔrɔn an bɛ bali ka su kolen ye an b'a fɔ su kora an bɛ bali ka dugu jɛlen an b'a fɔ dugu jɛra walima ni fitiri welela a ye ko su kora ka ban walima ni fajiri welela ko dugu jɛra ka ban mɛ dennin ko ale bɛ su koli cogoya dɔn a bɛ dugu jɛ cogoya ɲɛ dɔn wa a bɛ se ka mɔgɔw kala o ɲɛ fana na sabu a y'a dɔn n badenw jɔnmusonin a ko tugun qu'elle connaît le secret des étoiles de leur famille a ko a ye dolow dɔn ani dolow ka kabilaw dolow ka du k'a y'o si dɔn a bɛ dolo dɔn dolo min bɛ bɔnna min na a b'o dɔn ni ye nin dolo ye kabakolo la o kɔrɔ ye nin ye a y'o dɔn ni ye nin mɔtɔ ye nin saga in na o ye nin ye a y'o dɔn ni dolo bɛ bi o kɔrɔ ye min a y'o si dɔn ni dolo a cayara don min kabakolo la o bɛ min yira a y'o si dɔn ni dolo man ca kabanɔgɔ kɛmɛ k'u datugu o bɛ min ko fɔ a b'o dɔn ko a ye dolow dɔn wa a ye dolow ka bonnaw dɔn n badenw a ko cogo di tuguni n'o ye dennin ye jɔnmusonin Tawadulu Jariyati a ko qu'elle connaît le secret de l'année par les étoiles a ko a bɛ san gundo dɔn ɲina saa bɛ ja ɲina saa ti ja ɲina ji ka ca ɲina ji man ca baloko gɛlɛya bɛ ɲina denmisɛnnin saya bɛ caya ɲina jɛwolo bɛ caya ɲina kɛlɛ bɛ caya ɲina kɛlɛ tɛ yen ɲina jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ ɲina a b'o bɛɛ dɔn ni dolow ye k'a bɛ dolo dɔn k'o ye dɔɔni tɛgɛrɛ ye a bɛ saa cogoya bɛɛ dɔn ni dolo ye a ko ten n badenw a ko fana k'i k'a dɔn dolow tɛ foyi dɔn dolo la ale tɛ min dɔn dolo la wa ko ale ye fɛn dɔ dolo la dolodɔnna wɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ mɛ a y'o dɔn dolo la badenw jɔnmusonin ko tugun qu'elle connaît le secret de l'année par les étoiles a bɛ saa dɔn ni dolow ye saa gundo dɔn ni dolow ye qu'elle connaît le secret et le bonheur par le premier jour de l'année a ko saa fana hɛrɛ ani saa gɛlɛya k'a b'o dɔ fana ni saa tile fɔlɔ don dɔnni saa tile fɔlɔ bi bɛ don min na n'a y'o don dɔ ka ban o tuma saa bɛ kɛ cogo min na k'a bɛ se k'o bɛɛ jate mɔgɔ ye i b'i sigi fana
ko bi ke na fo film bané cachette temendo nyemi fi o de biteme sisan fo etike note akwayo mbadem Jomsoni akotum qu'elle connaît les signes des mains si elle les regarde ako abi mogo fana bolo tamashin do tiri mun me bolo la ka bolu do no e bolo kono nyege nu ye ka yu shido o shido ndai abi nunu ndo we do ndai no e bolo kono nyege wonye ka bolu do na yo laje dron abo shido bado qu'elle peut tout prédire de ta vie tel que le travail, ton âge, etc. avec les signes de tes mains. Ako fana ikado ko abisega nyefoli kiye fana bolo tamashon na no e bolo tiritiriwe ishikacha abo doni bolo navolo min bi bolo na chaya ibina navolo basro ibina ke jamatiki bay ibina ke tokotiki bay abo bedo ishimancha ibisati me itna denzoro olma itna de chamanzoro olma itna musumanzoro walma dengo bina geleima ika jebina geleya tasuma bina wulila abi ika nyanama bedo ni bolo kono tiri na yoyi ako ayo doni so ko doni bala mbade elle dit oh leura ako ya masake en bref qu'elle jure ako mala suryana ko ale kalina no tawadudui ko kalina alala qu'elle a été à un niveau que personne n'a été là-bas sauf les cailloux de la chambre de connaissance mbadou jamsoni ko wallahi ko mala suryana harna rashid ne tawadudu sera yorla donina alaka danfe mogo masse doniba masse famutigi masse kodoma masse fona kara doni yere gabakuru ko fona kara doni belawe koni doni belawte famu kala masse famutigi masse doniba masse dolotigi masse kurane domba masse philosophie masse doctorat domba masse wallahi mbadon kuma labana Jomsoni ko qu'elle a été dans un lieu où aucun savant n'a été là-bas. À quoi serait yorola doni ba shide masse alaka danina ko de la kasse o yoro yela mbado Jomsoni yeni fo Haruna Rashidi no ye o do khalifa o sanga khalifa o wati nyama ye Jomsoni yeni voye mbado Jomsoni ga man no yale saw aywa ikado amna serum nasa Haruna Rashidi bina kuma min vo deni yere man la hala no mene ko amino de la kale yesis mbado lorsque Haruna Rashid le chef des croyants a entendu le dire de la jeune fille du nom de Tawad de Jariati, il l'a bien regardée, la petite fille esclave. Il a trouvé que la fille est très petite, qu'elle a un âge bas. Une jeune fille, comme Tawad de Jariati, se met devant lui tranquillement et parle sans se paniquer, sans se tromper et sans bouger. Cela a étonné le roi Haruna Rashid. Mbadeu, tuma minno keresao Haruna Rashidi a nae Jomsoni ka korofon nume nyeni ndo nayo lume sao. Mbadeu Haruna Rashidi yelama aye Jomsoni laje. Aya laje ka damna sena mbadeu fa kungulo ndengana ni abika fle Haruna Rashidi bi miri Haruna Rashidi kado ako enyona Jomsoni enyona demiseni shiberani tile kado ima shijanzoro ninyona ni ka jonne Haruna Rashidi nyona masabanya fe ka kuma ni nchoina amatamakia ama yira ama yere ama sira ama fli ka tutu nyona ka danyonga
mbaden ko oye Haruna Rashidi kabakoya kosebe jomsoni kakula mbaden o kera minge kitabuti ko chodi le urati la petite fille a parlé avec de vanité, avec la connaissance et aussi avec l'esprit tranquille. Cela a fait peur le roi, jusqu'à ce que le roi est tombé amoureux de la petite fille. Le roi a tourné sa tête pour regarder le propriétaire de la petite fille du nom d'Abdul Hassan. Ikado Mbadeo Ningeramge Masake Haruna Rashidi ako deni kumanani wasoi deni kumanani doni deni kumanani hakili tigiye ana hakili sigile deni kumana ajasigile ama yire ama tamaki yire ko ye Haruna Rashidi restra nga Haruna Rashidi yere deni sabakoro fle deni yere nege yere Haruna Rashidi mine mbado Haruna Rashidi yalamatun ka amake fle no ye Abdul Hassan ye no ye deni make abina kuma wode fesisa mbado we chandra don ba chantiki bebe don ba fe mais on bi muso de febi ni iye chugoni damay jogote donite damete yere donte ante muso fe foi kama fo yani muso ye chugo dron mbado ikado ni keraminge masake Haruna Rashidi ko Abdul Hassan ako Abdul Hassan mo yorola ce que la petite fille esclave a dit. J'ai tout entendu, j'ai tout compris et je suis très content. Ako Abdul Hassan ma jomsoni e min fo nya beme wa nya be fam wa be jaranye abenama ma bashi foyi akapmana agotu tu m'as dit que tu la vends à 10 000 boules d'or puis et ma fone qui va faire son horo mutukale batanawa ako ayo famille orbe atwala ako je te donne une seule promesse ako millaydu kelen woni ndima les connaissances qu'elle a dit qu'elle a ay donné minum fo ko lu donu bala ni mala ayo minum fo cela peut se faire abiseka keke Haruna Rashidi yere kabako yara o doni nununa nga ko abiseka ke keramnge Haruna Rashid aye zana doda mino zana fiye ako ça m'étonne que l'aigle prenne l'éléphant ako Abdul Hassan ma ko abine Haruna Rashidi kabakoya boka samata ubenga bakoya kusebe na kera mafatike nga binga bakoya boka tataye shedende hali tomono de atota abi shedende ta meniye boye ko sama ba bolo kabakolo la bi ka yelna sanfe ako Abdul Hassan obini Haruna Rashidi kabakoya nga bike abse sabo Haruna Rashidi ba do inna Allah ala kulli shay'in qadir ala bisega fe bede ke Haruna Rashidi yodo ngado Haruna Rashidi maklagas danana fiyo akotum ça m'étonne aussi que les sables tombent la valeur de l'or akotum Abdul Hassan man ko afana bin Haruna Rashidi kabakoya cecem mugu ka sanu valeur bi cecem mugu valeur ka boya ni sanwe cecem ka fere garamuna ka giriya ni sanu garamwe cecem ben yengele ka giriya ni sanu ben yengele nyo bine kabakoya mbadon Abdul Hassan ye ni pmay me cheda no ye musabay ay ni pmay vo Abdul Hassan ye ko ni mare kabakoya
Mais je te dis une chose. Ngikado comme fengele mwani viye Abdul Hassan. Il y a des savants, des prêcheurs, des grands imams chez moi, dans mon pays. Ikado. Doni babo be mulunga jamana kono ya no ni Aruna Rashidi. Wajuli kala bo be mulunga jamana kono ya no ni Aruna Rashidi. Almami bo be mulunga jamana kono ya no ni Aruna Rashidi. Tama me mulu ya de. Aruna Rashidi ni fo Abdul Hassani Jomsoni Joledo ka kholo korota me abika kabagolo fle. Il y a des spécialistes dans plusieurs domaines ici. Après Kado, donner la fin chaman doma bilveya. Après Abdullah Santisse. Il y a des philosophes ici. Il y a des savants médecins ici. Des maîtres de saint courants ici, etc. Et beaucoup de choses. Mais donc, après Abdullah Sani m'a fait qui Kado, ko philosophie ngara ou bene Aruna Rashidi faire. Ko doni babo bene Aruna Rashidi faire. Dogotoro ou bene Aruna Rashidi faire. Ko Kurane maîtrise Kurane dogotoro bene Aruna Rashidi faire. Hadisa wala ki bo bene Aruna Rashidi faire. Ko doni chama wara keba bembuloya. Aruna Rashid ako j'ai des gens qui connaissent les lois religieuses. Comme Robembolo Minum Islamia Hakaoudon, qui connaissent le chemin des 4 imams, 4 grands imams, qui sont Imam Anifata, Imam Maliki, Imam Shafiou, Imam Ahmadou ibn Anbali. Après Kado, Morobemoloya, Denibobemoloya, Kurane Donobemoloya, Minuye Kurane Don, Ouya Donakari. Minu ye kire ka di saw do o ya dona kari ko almami banani belajele do ka sira bembolo ya almam banani belajele do ka sira bembolo ya mbadon momi no fora almam banani o almami baw abino lude jati yesisa no ye almami Abu Anifata Almami Abu Anifata ko kasira doma wani ubia. Almami Abu Anifata kasira doma wani ubia. Aruna Rashidi ni fo Jomsoni ko imamu Abu Anifata kasira doma wani ubia. Amadoma ko imam Maliki kasira doma ubia. Imam Shafi'i kasira doma ubia. Imam Ahmadu ibn Anbalu dom kasra domga wano bene fea. Oh nga neka Jomsoni ko kwaye ni mbedo niyere bedun domga bene fea mbadun atuma mimina kesi san ibi kloma joye bola flame wa amina se yora mina sisan ode ye nga yananga se mbi yordo wawara ye no ye almami bannani ka kisa yorodo ye almami bannani no ye nyeminu njati ye sisan o almami nunu ye dine mpamru yele do ye minu ye islamiya kitu don minu ye alaka dine yere don akenga mbade nga yoroni do be madola umanyo soro usrauka ngo bela o bebe Qur'ane koni dalu o bebe o ka o bebe kira ka kuma ga sallallahu alaihi wasallam me yoroni do bunu nonje bereni tu yereye ngo o bela o manyombla o kunde kle maye nga o bela o tura sira minga abe sira tika klenye karamote donibate chentigite mimiseka ni almambana ni do Afriya o mati mbade o mando mate o almamban nani yere olu du matu nyona mbade o kanga hakildo di neni ere mawo kafo almami banani soro layo almami banani mi ni o matu nyona nga bebe chenga
ni maa min ye o jateminɛ i bɛ fɛn caman faamu diinɛ na ani adamadenya yɛrɛ la sabula n'i ye anw ka kow ta k'a filɛ k'an ka jatew lajɛ k'an ka ɲɛnamaya kow lajɛ ni maa min ye sira min minɛ ni bɛɛ ma tugu o sira la o tigi bi mɔgɔ tɔ bɛɛ kɛ kafiri ye o bi mɔgɔ tɔ bɛɛ kɛ jahanamɛden ye o ti maa si kɛ maa ɲɛnama ye bilen o ti maa si kɛ maa sɛbɛ ye bilen maa dama n'i ti ale ka sira kan n badenw o tuma an k'a dɔn dalilu ye kuranɛ ye n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu kuranɛ na kuranɛ kɔfɛ kira ka hadisaw bɛ yen n'an ye ɲɔgɔn faamu o walafilen ɲumanw na n badenw ne bolo kɛlɛ tɛ diinɛ na wɔyɔ tɛ diinɛ na o tuma o dalilu bi wasa kɛ silamɛw ye o bi wasa kɛ muminw ye k'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ o kan an ka ɲɔgɔn minɛ o kan ka yafa ɲɔgɔn ma o kan n badenw n'o kɛra ɲinifɛn ye min ye dugukolo in kan an b'o sɔrɔ mɛ anw ta yɛrɛ ye min ye sa n bi tagabolo min na ni e ma don o la ne tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye ka bɔ o yɔrɔ i b'a dɔn diinɛ ni kodɔn tɛ bilen aw bolo n'o tɛ ala ko diinɛ min ma o ko la ikraha fi diini karabali tɛ diinɛ min na o yala mɔgɔ bɛ mɔgɔ karaba tuguni yɔrɔ jumɛn na bilen o la ko karabali tɛ diinɛ na ala ma dɔw ma ko tugun lakum diinikum waliya diin a ko i k'a dɔn bɛɛ n'i ka diinɛ don imami abu anifata ale ye alimami belebeleba ye a bangena ijira san 80 la abu anifata bangena ijira san 80 a bangena kufa dugu kɔnɔna na inshallah imamu abu anifata ayiwa a fatura ijira san 150 ijira san 150 a fatura bagdadi a fatura shabanin kalo de la n'o ye abu anifata ye a fatura ijira san 150 o y'a sɔrɔ imam bari si bɛ san 70 na coyi a ye si dɔɔni sɔrɔ n badenw imam maliki don imam maliki bangena ijira san 90 ni san 3 ijira san 90 ni san 3 maliki bangena maliki fatura ijira san 100 ani san 80 ni san 9 ani maliki fatura o la n badenw imam shafi'i don imam shafi'i bangena ijira san 100 ni san 50 c'est-à-dire imam abu anifata bi fatu san min na shabanin kalo la ayiwa ijira san 100 ni san 50 o san kelen la imam ayiwa shafi'i de bangena ijira san 100 ani san 50 la dɔ tora dɔ ye kun bɔ imam shafi'i fatura ijira san 200 ani san 4 na shafi'i fatura ijira san 100 ani san 4 ijira san 100 ani san 4 bado i k'a dɔn imam ahmadu ibn hanbalu ale bangena bagdadi fana a bangena ijira san 100 ni san 64 na imam ahmadu ibn hanbalu fatura ijira san 200 ni san 40 ani san 1 la mbadenw o ye ni albanani ka kisa ye mais an bɛ min ka sisan n'o yɛrɛ ye a tɔgɔ ye de haruna rashidi ye haruna rashidi mbadenw ale yɛrɛ ye silamɛw ɲɛmaa dɔ ye ale ye maaba ye ale ye maa kɔrɔtalenba ye yala haruna rashidi yɛrɛ kɛra silamɛw ɲɛmɔgɔ ye san min na o bɛnna ijira san 100 ni san 70 de ma n'o ye haruna rashidi a kɛra silamɛw ɲɛmɔgɔ ye